guys! Welcome back to BIJ TV Official. Guys, nandito tayo ngayon sa resort ni Bongo. Yan. Ito yung sa Sea of Clouds. Yan guys, na resort. Yan, diba? Hello guys. Yeah. Yes. Oh, tumalikod na sila. Ay. Nahadlok. Dali ka dali. Dali. Yan, di ba guys, mangganda. Yan, look. Erica. Erica, say hi to my vlog. It's Tita VIJ. Come on. No. Guys, ayaw talaga nila. Ayan. Di ba? Ganda guys, oh. Ayan. Ganda-ganda dito guys. Dito ito sa Davao. Anong area to? Dato sa Lumay Marilog District. Dato sa Lumay Marilog District. Davao del Sur. Hi, Elijah's channel. Yan guys, dito tayo. Di ba ang ganda? Kanina galing kami sa Benua, kumain doon ng lunch. So dito kami ngayon sa isang resort. Yung kay anong resort to? Sea of Clouds Resort. Yan. Yan. Pwede rin kayo guys mag-overnight dito. Yan. Maraming pumupunta dito kasi napakaganda talaga. Especially sunrise or sunset. Yan. Yan. Guys, baba lang tayo ha. Come on. Saan ang babaan doon? Sorry. Don't worry. Yan. Guys, pababa lang tayo ha. Yan guys, pababa tayo. Yan guys, pwede tayo mag-overnight dito kaso wala sa plano. Yan, o diba? Coil. Ayan si Jennifer. Elijah. Hi. Yan, asawa siya ng aking kapatid, kakambal na si Joseph. Si Bongbong for short. Unsa to? May kuno, nagpatanaw ka dra otro. Magtanaw ka ba? Telescope? Sa layo. Nakarito. May ano doon guys, hindi ko lang alam. White Castle ba yon? Hell's View. Hell's View guys, ayan. Malaktak daw ko. Hell's View. Yan guys. Di ba ang ganda? Napakaganda. Guys, o diba ang ganda? Yan. Maraming pumupunta dito guys. Yung iba is day tour lang and then the rest is overnight. Kaya ganyan. Guys, bababa tayo. Pupunta tayo dun. Yan.
And I think if you're like into that style of Diba? that kind of point of view or that Pwede, kay nalang siya. Guys. O, diba ang ganda? Yan. Picture mo kami. Ha? Naka-picture sa imo. Pa-picture ka kay Mama, Jennifer. Yan. Dre lang. Oh my God, nakakalula. Kahit isa? Guys, nalula lang ang konti. Diba ang ganda? Lalo na kapag madaling araw, guys, napakaano lang ng ulap. Yun yung sinasabi nilang Sea of Cloud. Yan yung hills view. Ayan. Palakpak sa. Ako daw like it. Ayan. Diba nag-ano na yung clouds? Ayan. Drone ba? Diba? Kay free. Ayan guys, diba ang ganda? Ayun, nandun yung Ayan Sea Clouds pala, Mountain View Resort. Ayan. Another one. Different. Ayan guys. Three. Ako daw like it. Dre. Picture mo si Binden. 1, 2, 3. Hey. Ayan guys, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe BIJ TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless. Andun tayo live.